So before coming here, tengah hari tadi lunchtime, pukul berapa? 15 minutes lagi kau, ya Allah banyak lagi. So I was practicing this about smile being contagious. So I was like, Assalamualaikum. Hai, salam. Ada di zona my friend memang jangan ada saja begitu. Assalamualaikum Mami. Nampak? I was like, come here. I said depan. Ada akhirnya pun kalah. Tersenyum dia akhirnya. Walaupun dia bersusah payah untuk marah. Jadi kalau ada your friend yang stress dan sebagainya, yang high blood pressure, smile. That is why the sunnah. Kalau orang marah di ngamuk di luar, sabar. Ada orang marah. No, sunnahnya kalau kita ni ziarah para kawan-kawan yang sakit di hospital, senyum, doakan barang-barang yang positif. Ya? Senyum barangnya insyaAllah sehat. Allah akan syafaat Allah. Allah mudah-mudahan mesti kita kena berikan kesehatan tubuh insyaAllah. Ini pun merupakan suatu nikmat daripada Allah, menjadikan tadi Nabi kepada Allah. Mudah-mudahan doakan kami semua. Kata-kata positif. Yang kita kata alhamdulillah insyaAllah, mudah-mudahan semua. Saya dah kawan 2 minggu saya punya insyaAllah positif dia. Tapi kata-kata yang positif. Smiling aku. Now, that is all about smile. It's very powerful, and I can talk about it in apa ni? More elaborately, insyaAllah. Kemudian, tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu Wa Taala about your appearance. Okay? Nabi SAW menekankan mengenai tentang appearance. Nadhafah ini maknanya kebersihan. Nabi SAW menganjurkan kita ni agar sentiasa bersih, sehingga Nabi SAW mengatakan kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Maknanya apa? Bersih dari segi, your physical being, the clothes that you're wearing, bersih. Bukan, we're not talking about rapi lagi. Talking about bersih. Bersih ini maknanya tidak kotor, tidak makan tadi spaghetti kemudian masuk sini, kemudian berceramah di depan orang, ataupun rambut kusut masai cuma ni. Pernah Nabi SAW tegur seorang lelaki yang rambutnya macam bahasa Arabnya tu kalau ditranslate ke bahasa English, it means cloud. Rambutnya itu macam cloud. Ada. Dirapikan. So appearance. Nabi SAW pernah lagi bersabda, katanya, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. The best of the generation is my generation. Yani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian the nation of tabi'in, the one who follows the generation of sahabat. Kemudian tabi'in, the one who follows the followers of companions of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu kaum yang bizia ni, salah satu ciri-ciri bizia adalah diorang ni gemuk, yuhibbus siman. Diorang gemuk dan mereka menyukai kegemukan. InsyaAllah. Okay. Ada nation yang kata Nabi SAW akan datang kemudian, bukan sekedar yang orang gemuk, orang suka kegemukan. Anak siapa macam mana sumur dan sebagainya. Memang suka gemuk kan, memang for us ni. Tapi aku lainlah untuk untuk sukan. Tapi generally kita ni suka macam mana jenisnya? Suka mau sehat dan sebagainya. Jadi Nabi SAW really look into appearance ini dalam bentuk makna kita ni mesti dalam keadaan yang sehat. Okay? Kalau macam tu pun dalam keadaan yang rapi. Okay, rapi maknanya apalah, tapi pakai rapi-rapi, lawa-lawa, kemudian dalam keadaan yang kalau misal kata bahagian the sisters they're wearing tudung dah berkuluk dan sebagainya. Okay? Dia makan makan ambuyat, kemudian ada bagus-bagus ambuyat sini. Okay, appearance is very important. We're talking again about Sayyidina Umar Al-Khattab tadi yang berjalannya dalam keadaan yang macam ni. Kata Sayyidina Umar, jangan kau bunuh agama kita ni dengan berjalan macam ni. Sebab orang akan memerhatikan orang ini dalam keadaan usulnya Islami, kemudian tapinya orang melihat orang-orang Islam ini memang macam ni kan? Katanya mesti, that is why sunnahnya masa Nabi SAW, sunnah orang yang tawaf ni
tangan sebelah sini dibuka, betul tak? Untuk melihatkan bahawasanya umat Islam ini memang masih kuat bersatu tatkala berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Jangan ditutup habis, dia nampak. Itulah. Okay. Even in body language, okay? Talking about body language dalam psychology pun menunjukkan all this is sunnah. I'm not talking this about just being scientific studies and all. Tapi all this are sunnah yang di back up by scientific studies. Science have shown that orang yang berjalan dalam keadaan yang laju, mereka memiliki self-esteem yang lebih tinggi. Bahkan kalaunya dalam keadaan self-esteem yang low, tapi kalau dia berjalan dengan pace yang laju, maka mereka ni adalah membina self-esteem yang lebih tinggi. Ya, that is why kalau you nampak dari awal walking that, dah adalah. Tapi try. A friend of mine, one who said just now, asked me, katanya, how do you maintain, being confident when you talk in front of the public and not being nervous and lay down all those things that you wanted to say? He said, one of the things is that you have to overcome your mind. You see, I was nervous tadi, tapi it builds up the confidence. Itu dengan apa? Being positive. I say to you, I try not to think you as being a monster. Misalnya lah. And then secondly, my lecturer yang from psychology cerita katanya, if you want to be confident talking to the public, try to walk to the stage dalam keadaan, your backbone to straight, and then try to walk laju sikit lah, bukan. Okay. Right, okay. So that is one thing. Nabi SAW disebutkan oleh banyak perawi katanya, kalau kami berjalan dengan Nabi SAW, kalau berjalan straight itu seolah-olah Nabi ini macam turun bukit. Artinya apa? Laju. Orang turun bukit laju kan slow? Laju mak. Betul. Maknanya turun bukit itu maknanya Nabi SAW berjalan dalam keadaan pace yang laju, bukan slow pace. Pace yang laju. Sehingga kan kata para sahabat katanya, kami tatkala berjalan dengan Nabi SAW itu, baginda berjalan macam turun bukit, dan kadang-kadang kami tercungap-cungap, kan membubut Nabi SAW itu. Macam ada lagi dalam riwayat yang lain katanya seolah-olah bumi ini kena lipat. Menunjukkan Nabi SAW kalau berjalan itu laju. Can you see that? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih jika sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. What makes a person walk dalam keadaan yang slow, dalam keadaan dorang merasa inferior, betul tak? Dorang merasa kalau misal kata walking dalam dewan yang you are a stranger, you don't have a friend dalam sana, you would walk around the corner, jalan sering-sering. Lainlah kalau personality-nya extroverts. Extroverts, they will come in that hall. Hey, Assalamualaikum. Ustaz, apa khabar Ustaz? Person like that. Ada tu jenisnya. Masuk dan, hey cik, hai saya, masuk. Cikgunya bercakap kapan sudah? Ya datang. Ada tu jenisnya kan. Okay. So being, your appearance tadi, there's a term in psychology called psychosomatic. Psychosomatic ini adalah apa yang bermain dalam minda akan affect to your body. Okay. I don't want to talk just about all this all hadith and Quran dan sebagainya. It is best kalau kita ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui apa yang ada kelilingnya. All these are ayat of Allah Subhanahu Wa Taala. You know what ayat is? Ayat ni tanda-tanda kebesaran Allah. When you see a bird flying around, badannya damai tapi it travels 30 days without stop. Those are ayat of Allah Subhanahu Wa Taala, the signs of Allah yang menunjukkan kebesarannya. So I want to talk all these signs as well, diserang sedikit dengan hadis dan Quran, because I want you to understand Allah Subhanahu Wa Taala better. You don't study science, you don't study geography, you don't study what else? Mathematics just for the sake of mathematics, biology and all. Tapi to get closer to your Creator. Yes? Nah ini apa tadi? Astagfirullah. What was it? I was thinking about.
Psychosomatic. Okay. So psychosomatic kan? Ya, apa yang bermain di minda kita ini, ia akan affect your body. Orang yang depression, dalam keadaan yang depressed, dalam yang very sad situation, ia baru dapat punya papernya, and then baru few days bapaknya meninggal, baru dapat papernya, kemudian on the way kan balik ke rumah setelah mendapat this result, langgar lagi kucing, patah dia punya bumpernya. Yang belakang sekali. Apa itu? Maksudnya apa yang akan belakang sekali? Itu belakang sekali. Slider. Yang naik di belakang. So orang ini yang menghadapi dalam hidupnya macam-macam. Berapa utangnya ni? Bila balik rumah, duduk dia di meja makan, kuncinya di sini sampai-sampai. Mamanya manggil, "Lai, minjam kunci Lai, mama kan nak ada kunci." Habis jamnya. Ingat di mana aku menaruh kunci tu tadi? Mana? Padahal sini tu. Mana? Have you ever experienced this? Yes. Wallahi yes. You know, especially kalau fasa-fasa akan masuk exam hall, habis barang bilangan padahal depan mata. Mana penku di sini. Sini rupanya. Ada bonet tu. Calculator. Oh, rupanya dalam poket. Macam-macam. Jadi all these are called psychosomatic. What happens in your brain will affect your body. You tend to forget, you tend to be weak, you tend to be tired. You see? Kalau you stress, you tend to be tired kan? Especially here. Tension, sakit. Macam, picitkan aku sekali di sini. Dah satu tension, okay, tenang.